Bonjour, donc aujourd'hui je vous prépare une boisson détox aux poires et à la menthe fraîche. Donc je répète, c'est une boisson détox aux poires et à la menthe fraîche. Donc السلام عليكم. اليوم نوري لكم كيفاش تحضروا المشروب ديتوكس بالايجاس وبالنعناع. غادي نحضروه بالايجاس وبالنعناع. Donc cette boisson détox, c'est une infusion à froid de poire et menthe fraîche. C'est une boisson riche en goût, en vitamines et minéraux. Donc هذا المشروب ديتوكس هو بالإيجاس والنعناع الأخضر. هو مشروب غني بالذوق وبالفيتامينات وخاصة بالمعادن. Donc on a besoin d'une poire. Donc n'importe quelle poire que vous avez. Donc prenez une poire, quelques feuilles de la menthe fraîche et on peut ajouter une rondelle de citron, quelques glaçons si vous voulez bien sûr, et on a besoin de l'eau minérale. Donc je répète, donc on a besoin seulement d'une poire, quelques feuilles de la menthe fraîche. Donc si vous voulez ajouter une rondelle seulement de citron, jaune ou vert, ce que vous avez, de l'eau minérale et vous pouvez aussi ajouter quelques glaçons. Donc لتحضير هذا المشروب ديتوكس لازمنا حل إجاسة اللي كانت عندكم دي خضراء صفراء اللي كان عندكم اللي موجود. خصنا حل إجاسة، أوراق النعناع الأخضر، تقدروا تضيفوا دائرة من الليمون، غير دائرة واحدة. تقدروا تضيفوا الثلج تاني، وخصنا الماء المعدني. نعاود لكم لازمنا إجاسة واحدة، أوراق النعناع، وتقدروا تضيفوا دائرة من الليمون اللي كان عندكم، ماء معدني، وتقدروا تضيفوا تاني الثلج. Donc pour la préparation, donc commencez à bien laver la poire. Donc il faut bien laver sous l'eau et la menthe fraîche bien sûr et le citron. Donc et après couper en rondelles la poire. Donc من بعد غسلي مليح اوراق النعناع والاجاصه وتغسلي الليمونه الثاني. غادي ناخذ غير دائره واحده من الليمون. دونك غسلي مليح تحت الماء الاجاصه النعناع والليمون، ومن بعد قطعي الاجاصه دوائر. Donc voilà, coupez bien la poire comme ça en rondelles, en morceaux un petit peu plus épais. Voilà, et lavez bien la menthe fraîche et coupez seulement une rondelle de citron. Donc une petite rondelle suffit, seulement une petite rondelle. Donc voilà, on va mettre tout au fond. Donc on va placer au fond d'un bocal. Donc on va placer les rondelles de poire et de citron. Donc je vais commencer comme ça. On va essayer toujours de faire un petit peu sans plus épais par rapport à mon bocal. Je vais essayer de faire autrement. Donc on coupe un petit peu la largeur parce que mon bocal il est petit. Voilà comme ça, et je vais essayer de les placer au fond. Voilà, c'est plus facile. Et voilà comme ça. On ajoute la rondelle de citron et les feuilles de la menthe à la fin. Donc ديري في القاع نتاع البوكال ديري الإجاز، ومن بعد ضيفي دائرة الليمون، ومن بعد في الأخير ضيفي النعناع. Donc ajoutez la menthe vraiment à la fin, comme ça, pour faire joli. Vraiment à la fin.
et après on va verser l'eau. Donc ديري النعناع في التالي في الأخير ومن بعد ضيفي الماء. Donc versez l'eau jusqu'en au fond. Non, pardon, jusqu'en haut du bocal, vraiment tout en haut du bocal. Donc فرغي الماء حتى توصلي كامل تتعمريه كامل. دونك فوالا كي ديري كامل دوائر الايجاز والنعناع ودائره الليمون في القاع الاناء، من بعد ضيفي الماء حتى تملئيه كامل الاناء نتاعك. دونك fermez le bocal. Donc fermez bien le bocal et mettez au réfrigérateur pour la nuit et déguster le lendemain. Donc voilà, voilà, c'est comme ça, c'est très joli et c'est très frais. Regardez, donc voilà. Donc كي تغلقيه من بعد ديريه في الثلاجة، ضعيه في الثلاجة ليلة كاملة ومن بعد في الغد اشربيه. Donc cette boisson donc c'est une boisson détox très rafraîchissante et surtout délicieuse. Donc vraiment elle est très délicieuse cette boisson. دونك نقول لكم على هذا المشروب، هو مشروب ديتوكس جد منعش، هو جد لذيذ، ما تنسوش تسيوه، هو فريمون الجو ديالو شباب باسكو الايجاس يعطيكم حلقو شباب الديتوكس نتاعكم. حتى نتاع لابيش لي لا روسيت اللي درتها البارح نتاع لابيش، هذاك نتاع لا نكتارين هذاك لا نكتارين اللي درت نتاع الخوخ شباب بالبزاف، الجو ديالو يجي هبل، يجي شباب بزاف رائع. Donc je viens de dire que la recette que j'avais partagée hier de la détox boisson détox de nectarine, c'était très très bon et surtout délicieux. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer. Donc c'est une boisson détox poire et menthe fraîche, vraiment elle est très très rafraîchissante et délicieuse. دونك هذا المشروب هو جد رائع، هو جد منعش وخاصة يجي لذيذ بالبزاف، يجي شباب بزاف، vraiment لذيذ. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout abonnez-vous. Donc ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، لما راكمش ابوني ديروا ابوني باش تشوفوا الجديد. تهلاو في رواحتكم. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Salam alaikum.